ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ দেওয়া আছে অমলেটর, একটু ব্রেড স্যান্ডউইচ, ফ্রুটি, জেলি, বাটার, একটু সাপার, টি ব্যাগ। দ্যাটস অল। बंद हो जाएगा ये लाइट चलेगी ये अलार्म है बस। This is banana, this is roti, this is rice, this chicken is asar, this is soup, this is the खाने वाला। ओ यार बोल रहा है रुली रास्ता पर देखो सही होगी। हे दोस्तों दे Alligator pilot.
हे भाई शोएब बाजू बस दो पॉलिथीन रखे ना बाहर देने से उसमें और बोतल भी तीनों रख दीजिए उसमें हाँ तीनों बोतल भी रख दीजिए ये क्या तुम
বাপরে itu guys ঠান্ডা itu dah তুমি kotor ঠান্ডা গাইস জ্বর হব কুত্ত মানে গাইস দে গাইস সেইফালে আপনার পাহাড় আছে দেখছি না আপনি নতুন নিমালে আমি জন্মতে উঠি মুঠি ঘুরু গাইস ঠান্ডা নাই গাইস যা খান মস্ত হতো ঠান্ডা আর পাইস ঠান্ডা মস্ত এগুলো দাম দেখছি না তোমার পাগলা দাম উচিত